mezunongo ikao kazi tumenya yetumu yani nganzao ikaya mwanamshe nguroho damu hasabu zilizambonde zepla yafunge tumu normali yatizie tumu baizo katumenya tumu toka yonsi ikamndu nguroho damu hasibabu ndepla wanashe wati yao plan yani plan msanga mjo plan yatijimramba plan tijimramba implant tijimramba o implant umuhimu wanashe kangwa tiao implant alafunge la tawe direction heza regle za hao ngebido wafunge tumu ngebido wafunge tumu besho ngoro hao damu madama ilati regle na wafunge tumu ya wandu wadufunga ze tumu weswali normal besho damu ngona ngoro damu na wafunge wajore ngamba kushu watie damu ile dozuba waswali besho ngam swala ni so damu ile ngero hao yituma kukabata ngo swali kojozo abo yo cha swala ndwaje ngo joitowa urendejete niyele kuna yele ngo ile ndo kutsina regle ngo ile zo regle shayo damu ya plan tji implant muhimu la ile ko hambo ndi captain izo wanawashi warohawe damu yinji itsungo itsoda fixe ketina fixe ukainu regular uti regular shange tsungo tsoba batiti si ya rangeje getsungo henda mrojo kenda regular lazima afunge tumu yake no menye tumu yakahutia ye captain ya haho umbono chuo ndo ndo tina captain warame captain ya haho juya hawo masalani hulidala masalani lijana problemu masalani hulidala hawure mesindano jana problem lidala yendilange rohawe damu izo ketina mushinga nsumba contrôler tout so contrôler zentuza. Et quand on contrôle les règles, c'est 4 jours, même c'est comme ça, 4 jours, c'est 4 jours, base. La vous 4 jours, c'est jazila, au centre que d'amour, couleur noire ou chocolat, il y a règle, au jazia, c'est la nezila. Après, on échange pas bien du sur la petite, avec la tindio, shailande d'amour, un planète tindobi, au joyela, c'est la 4 jours. Et ça, donc, après, ou deux soins, ou funge tout, ou tozia, c'est la wazoya. Au Congo, joka, et régulière, ou deux jane 4 à 6, ou 4 à 10. Ça, on échange. Il a là, oui, on jazia, c'est un bofu abahange tsungo mketina ndi mrukutsoro hamwezi domwa awe domwa ila wila tsiregla ukaila ukaila funga yetumu ya watu yoke tsumenga tu anarendele megolomeze ndo gekauka tsumenya yetumu ya ramavani wenji zo watabisha ikanga umade ngochochua wende wareme sindanu ufanye analyse watina mata butoka yonzi tu veux faire analyse pas de problème ikanga wanzo ufanye analyse ufungu yetumu kaina umenya yetumu ya haho hata mbalo ngetoka yonzi utsikane taradudi utsikane mbaharara yani ngawena buhuo ngawena padu ngawena ndini wende wafanye ila peripetimra ye peripetimra uremo epicure ani tu fais piqûre urengomba damu ifanywa analyse masalani surtout watani masalani ngonzo ufanye analyse ngawe mwade urengemba damu ufanye analyse yoke no menye tumu yako c'est valable yo tumu yako ketina mbamushkila tumu yako ketina tambashaka tsoka yonsi watina batamu yawe tumu ngodo jua wende kwa hospitali urengemba damu ufanye analyse dotsoka kuna ujua utilwa damu ikango wanzo utilwa damu yoke na ukiri yawe tumunge jomenye ekahutilwa damu yabo kuna ufunge tumusi kula yabo kanga umwade lazima utilwa damu yawe tumuke na ukiri ikangwanzo uvura nyonga sabe detile ile mtoko ndoto wa damu nyingi mrongondo yatsuje damu yatowe damu mbovu ye damu yembi ye damu nje maibaki yambo uvura nyonga Mtume sallam ambokana haina mndu aftara alhajim walmahjum wala yatowa ye damu yila ye damu yahe ngoyandisa damu yavure mrato damu no damu mvuro ba akaje mvura mndongo itowe damu ayiso yabona ya mwila ungabidiwa wetu menyeha kuna ujo uvure damu ila umtsana injila sha analyze mna ndini mtiti basi mna analyze mtiti kabatsi ma problem haina analyze wanzo fange wende wa fange banu analyze utomba damu urendeje abonga misuringa bwajanze wanusi le swala yekemba damu yo mrungonde yatowe Burundi bofunti kembe damu yo mrungu remamna sindanu homchini Burundi yatowe yabo mpaka mranuzis yani abo mesuri ngawadonuzis yani mpaka nsonja Burundi yani tsambakane kama ngufanya analyze mbadamu kango fanya analyze mbadamu irengwa ufanya analyze yetumu ya mruke jamenya ikafanya analyze utowa mbadamu fanya analyze simpaka mranuzis bofu ya analyze ya ndaba de analyze ya mhonocho de analyze ya mnuchu de analyze ya cha de analyze ya Burundi kira mratanta mwa complication narendeleze habari mengomeze ndongo tsena zitsomenya yetumu na wenje ufikiringa zimenyangu zona problem ikamwe na mshengu piho mbahindu mengomeze ndongo kauka zitsomenya yetumu de kamru habusu ya mru mja ne kamru habusu mruma njamba bizu ya hanoju de kahumni kamna bizu banu bosoju ne kamna bizu ban ne kamna bizu bosoju umbusu
yoke no menyetu ekatini kemdu mshangu mnakale bona la msafara kendo menyetu kendo menyetu kala mshangu kendo menyetu baade kawe mwade wa kifafa ya zinraji ekawe hata ujoko melo weto kahamabala hutimu abukuna ujofanye kale ndeza abwekale hiyo utawa utifanye sheka wewe kutina mushkila ngodo dofanye kale wena mndu mushaho afunge tu hula hoda honi huja hula msafara huja hula hazini huja sheri sava we toto au sheri hongu robota sande hazini yorendeje mosheri kale orba kheba à toute l'heure vous êtes ça et sheri hongu nzohambyo à toute l'heure yakabati ba mushkila ka humni kamna bizo uso humni kamna bizo banu ekawumfanya mna kale kabati mushkila ukayo kutufanya ndongo tazila yokutsula la naye yokutsina bafikira tsaila ulala naye ufanya ndongo hizo ayizo yoke tsina mbatam elo ijiri mtume sallama ndiye azifanya bof that way shaza mtume sallama akaubusu mshaya aisha mzatu bomtsana sha watsina fikira shawanu ngoko wade wanuboko kana shino shendo wanuboko wade wona kifafa hata wajuko melwa wato rindinda huwa ono wafu kwa noshinda watujojawa waporani mwaha wajambilo wafunge tumu ya mezimili ya dungana wajamba ngonza busuro usojoa yafanye mnakale waswane kifafa abo huwa no hasigare fungutumu na abongo joka weswane kifafa abo basi la lokafa wedwanza ula limrusha mweza tumu mtsana yabo lazima ufunge tumu ya mezimili ya dungana 2 mois successifs ngo demande pardon ngo fungo zemezimili ya dungana ngo demande pardon wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizo yabo do tukufu dokana mtume salama yujuhabu sumru mshayika na bala fungutumu kabati mbata ujumbusu sobano mbusubani kabati mbata au mkibaka sheri sava kabati mbapore na umenya etumu ya narendelene kumwezi ndoge kaukazi tumenya yetumu no wenji ufikiri ngazimenyao wenji wajufikiri ngazimenyao bwatukufu narendelene shatumwambia ni mtsidiwaze idarasa na mipartage haraka msaidie wangu ili mtowe complications zinji ili kaina mungu ya juwe kera Ramadhani ngijo shake tranquille ya juwe zimenya tusumenya tujibiwa muipartage o mahala ya ili msaidie wangu montinda nyi wanyi hoto jisaidie montimba ke tranquille normal batsina tabu itsoka yote na ninguri batsi ndugo ka ukazi tumenya yetumu ya mndu ya Ramadhani kabatsi hatamba problem itsoka yonzi dekaya mndu mdzadze ngupomba hindu alafungwa nzo ya juwe ikawa mtu zingu na shingo au kauti na shingo ya renge vahindu ya rimwesha shahe ya kazebo hanywa jutu douline katsumeza iti wasuli honko mioni au kaba nusuta waza mrujo hatutu bofu waneka mdungo hasunga tumrujo atema majoka manya tutua yuko betu kwa tumushiki bale majana yakaya tonko mioni ngojanzo menyetu na ngoto hanywa nyututu huyati kabati pambreke jamenyetu na bala huyatu alwan maji ngotutu ngo ekakutwanza ututu kutsa wa inti ya maji hanywa nyari mauzu kabati ekawutsa utochi be utitela no wakati wa Ramadhani utirejeze kuno majana no sheka kabati Ramadhani yesuna ekango tawazo tema johana nya wasuli wasuli honko mioni ekakabati Ramadhani utewa wasuli sheka kama mwezi wa Ramadhani yes utile jezema jasi ngo tutu hanu buda uti ikakututsaha kabasi problem ye maria ho ikahumeze maria ho kabasi problem hali rakato twatiti mraka ufunga tumuhunu mraka ha kama ndo bila timeze mare mraka unsuka kanga moshana kalisinga borsara ndo biloka utimeze mare yo lokiri ye maria mraka mrameze sava twatsa problem yako aizo shamra tutonjila mapake ya mare mrado hunoa shile ndo toka ikamra mezemari hakabati byo kano menya matu shele kamra mezemari sha nzomba kamra tfanya expert hado besho kano menya shamba tfanya expert mro hado unjila pakela mare mro unjila bwana pakela maruhano ni mro degulas aizo ndo toka ikamra ngupiho ndo mzaze au mwana mshe ngupiho alafubo ya pihao yeshahula shila hala usamba titi harmo lime afuha temare goto once ntsonga ndibala ukazemba mtuzo banja ngamushingo kabata utjoli sawandu shakula shavira shingo
utuli ulisanga shaula shabira shingo au bisiwando shaula shatwa shingo akangabo kwamba ikakasuta mamcho tamba shingo babititi alafu maharibi ngarajodo angalie kakatsina shingo tamba shingo aishabuka na ujibu shingo shapihwa na shatsupihwa kana ujibu tunalizi wakati wanronzo afunguende wakati wanzo do tunde shingo tundavo akakamata shingo utie ayi tunakabuka jashu yabo inyungu saijusiwa yabo kena ukanela takena ujibia kwela unda kunywa tsatse umhoda ropia ambeze ko ni watsatse umhoda ropia ambeze ko de kashingo shitilo shipihwa ne shahula na shingo utokanza utie baada wasawa dusumtuzi yo sawa yuti sawa hata yuti sawa na position c'est vrai c'est pas vraiment msomuza kwela ndabo uko aiso yumungu mrati jahambo kana amtotamba shingo mabititi alafu ngajoranga leka inji au kejanje no utujua bomzaze wafanye mtuzi aho ila ulikebedi bala fanya ruka zara mwenza holime denza holime no c'est bon alafu utemar bas kwa sababu utemar yama mde atamaji akaututu hata wasi utemar bas ale utsimeza sha utemar awona no shibiri mashingo shibiri shenjeza enjiza bamacho tsijama haribi undi heshingo shenjeza nazo pia hizo yabo iyo tsikadani mulisa iyo mengo ndwezo kawo zoka zimenge yetumu na wandu wenje ufikiru kana ngemenya ndongo ya satsena ikawo kaitsumenya yetumu na wandu wasatsena ngwaju fikiri ukana bala mbesenga yimenyawo yetumu aizo dekamndo hayele bomtsana harimwe tumu ya Ramadan wenji ufikiri bala ngemenya wetu ayo ketumenya tu zabarindi ni wenji wakufikiri ukana ngemenya wetu wenji wahambe ukana hari baleka huyele uhowo ari utoka na nguvu na bavo mwanza wa Ramadhani wake faible no kaya huyele umtsana wake tu kabata tamba problem kaula hazini huja ubalaza nkudize ze service ndayele amlotwanile mmozoto mumtsana ejoka uze utseleza baraje yele watata problem yele kenetu etumia kutata problem rekamiti rekadmiti reka 13h reka 14h reka 16h reka 17h reka 7h umuhimu de r reka 7h reka 8h reka 9h umuhimu gabo r umuhimu gabo tsoka r reka 10h reka 11h reka midi-heure reka midi-heure reka 13h reka 14h reka 15h reka 16h reka 17h reka ani umuhimu wala joyel umuhimu tsotayer ye r le hadith aizo kabatsa tambata butsoka yonze eka huyele bomtsana harimwa yetu ya Ramadhani kena umenye tumu wala kena kubunguza hata sawabu wala katina ma problem ya Ramadhani kujambilo ke faible ya Ramadhani kujambilo ari utsoka mlemevu ke faible yo kena umenya yetumu banga bo wenji ikawo kwa subuti wa yela bomtsana harimwa Ramadhani na balangwa la hazino balaza services zila kwa subuti bali balangwa joka na mvu zoko la onda msubuti mwambieni kwela onda simambiani kwa darasa ilireleze ba wenji ngozinjwa fikoroga zimenyo tumu nazoka kutsumenya ni muso kweli haunda. C'est vrai ou c'est pas vrai? Kweli haunda ngabo wanda keli yuko atanini ngamisuri atangabwajana bakabofu atamimi de namna naeleziwa. Je suis sûr il y a déjà que faut dire ça bofu atamimi de namna naeleziwa niti subuti na ile mtsanar metu itonda hazini tsibale magafurushia latija tsibalaze services zila ne haiba na ngojumu na kawe ngojumu na kaupira nje tsibale le josila tijatikawa na honine hamtushi tsibakinilo misuri ngabwajana bakabofu c'est vrai mimi jako subuti de la mtsana ayiso yoka tsina batabu kena umenyetu ngata autre chose ou numéro chose akarama numéro chose yo autre chose mbendo ya satse ne tsomenyanye tum e kamru masalan le juangi local yani le tjila soleil ou le soleil le soleil ou la soleil ou le soleil je me sens comme fumramba la umramba le sabutsamba soleil ujwa ka soleil ilo jour Wetsimpa kaunrejeze harimwa dramatiki na kalmatiki na hidromatik. Ladi sawa? Tsimpa kaunrejeze harimwa hidrotik. Tsimpa kaunrejeze harimwa diplomatik au hidrotik au hentotik. Umuhimu tsuambia sole ekatsamba le au la muhimu sole le jua. Ekale jua ngi lokali. Le jua ngi lokali. Dur. Voharita. Le jutungi lo jinjikata. Sheitwa shako hulemewa. Ngofanye bahazi hulemewa hata le jua ngi lokali. Feeling winch, ye haringi winch. Gojuo mozatu mwelu kajua swafi. Ngamjoka mozatu mwakatuwa jua kali. Gojojuwa, huruhusiwa, nusila, mza hadithi za mtume. Mtume ndiye azifanya.
hambie maswahaba wazifanye. Mtume ndiye maswahaba wazifanye. Mtume sallama hambie maswahaba wazifanye. Hawambie mtume ndiye wazifanye. Yaweka hambie wafanye hapo kama mtume afanye. Ndio mtume waitsi ndiye arenga yafanya au mtume mtu mwenza mfuna jitihadi na courage nje. Shema maswahaba wafanye. Mtume ndiye wambie wafanye. Hawambie wafanye. Hada wazimisha rafiki kwa problem. Haonisa kayo kitu. Ngojo urenge mguu dara leso utie maji ya baridi. Maji ya baridi ufungeshe hitsoe maji ya baridi yale udorenga maji ya baridi wekolela shitwa sha bof takbir Mwenyezi Mungu yehanza ndongozi kifasiri yuridu Allahu bikumul yusr Mwenyezi Mungu yehanza mtsitabie yanza ndongozi jo kumfacilitate wala yuridu bikumul usr Mungu yekanza zijo kumkadifisili naye Allah ikamtsomba takbiri watu kamtsomba takbiri bofu mimruni kufanya hazi upare mitsidobe yale jua lila neharila unotorenge maji ya baridi ukoleleshe itoshaho na balofu kutu kumtsimata ukoleleke tu unotorenga tanguo dara leso uitie maji ya baridi ufungeshe itosha udofanye haza hobobea kumtsimata bomtsana bala kumtsimata bomtsana bala nele jua kumtsimata undele yangobe yongohoso ngofagesa zizakho zila 19 ile jua neharila kumtsimata eyazifanya ndo mtume sallallahu alaihi wasallam ndiambie masahaba wa roho wakaenda msafara ngonziani wakaenda wafanye ndongo za dini na ndongo za wale dini ndini alafu wafungwe tu masahaba wakaenda mahala kokotsi hule kwa tuzi yetu musha mahala karibu wakaenda le jua likakali hata le jua liwala hata swafi le jua lika plus subhanallah basi wala ka jinji le jua lila mtume sallallahu alayhi wasallam hambia masahaba kan na mrenge maji yalona baridi wakati kwa jaka na congelateur kwa jaka na climatizer shawarenge mba maji ya remwa ni baridi ngojemba maji yato lana baridi wakawadoka na zindu za ubaridishe na maji utujoshanga wakati mtume kama baridi wakati shaka jaka nela glasini badata haleko mori watuka la congelateur wadoka maji baridi wanrufanya ngoni namna kufanya mumezindo kufanya ndio wana mibiti jindini wanrufanya nazo ndio watiti wakoka utema jiabo yotorenga baridi yotoka baridi pale ndo kufanya kati aizo mtsorenga mwana zindu roko bala takao ndo misafaro bala na zindu wote mro bendino na special wofanya haudongo wasifanya hakafu hate wofanya haudongo na kafu lafika mnatema jiba la yotoka na ye baridi aizo mtomba na mrenge maji ya baridi mlo nao yabo mtie harima zekiemba za hanyu dezekiemba yengu haruma mtie mfunge mtie mbolele maji hoitwa na mdoholele maji masaba warengi wafungu zekiemba za wadurenge maji waholelea hoitwani ili wapunguze za tulio za hele jua na hizo yabo kena kupunguza sababu kabaza tapunguza sababu kabaza tabaruga yo normal tumia normal katina bata butuka yotsina na rendele tena za habari ikanga nyabo tujohanza umri ya tape jm ni jikaba nunga nyabo ndata pgm kabufundi zinonga zijao mashallah mzuna ne wonda tape gm ya bleu ne rouge ni woni ndata tape bleu mzuna galeba ndata parme bleu et rouge ne bleu na mashallah ngam mashallah wandu wasangwa tape mzuna ne wani henda bana mashallah mono rasa ndo tape kadem aizo ngarendele bo tukufu na minga misurukanga wenji harimani misurukanga mjilwo kamrasa ngwendewa mbungu jota waza complication zila misurika wenji harimani mrasa ngwendewa Nguli mwezi nuke kazi tsumenya yetumu ya Ramadhani ngaendelea ili mrajue kazi tsumenya yetumu ya Ramadhani kazi namba problem toko yonse ndekaya mndu halala humtsana hawono tabiri ukahalala na mwanamshe au halala na mwanamme mru hajibiwa harohamba hindu yetumu yaho ngiyo normali kabatsi mbata butoka yonse ngotojuha wakatula wende watawaze normal kabatsi problem tumiaho kabati maproblem yani udala wa dhuhuri bala huono mna tabiri ukanga wena mzade ngofanyembeza habari huono ka udunga na yemwa suliro mjini Burundi alafu hula muha hundo bala no mwezo tu le pauvre ansi fungo tu muti juati undo sirija non kabati problem yetumiaho normal pas de problème gotsenda wayele janaba we continue tumya ile katsina tama bitumwa ngiro normal na fsari wa disio reka mwanamshi gotsina bata butu yonse hiyo itumya ngiro valable
kaula la mtsana huono ndo hamandi zo ro hamba hindu ngakwa tabu mani twetiji ndi uloha gotsoda wayele tumu yako continue kwa tsibata na yasa tsen autre chose boko etumu yako jameni hangio normal batsina mbata mutsoka yonsi na hivi mshiano ekahulala nimru mshahu bumase au hulala nimru mahu mase arme ramadan mathalani hulala mwe taraweka kucha example jawfu mbabala huonoka mrumsha masihu na yo halali ya Qur'ani halalisha mzatumu reje mazhabari karati bantsina ushindani subire tumukamili bishara mlafanya ibada na jitihadi shakarati bantsina ushinda ukai na miongoni mwele dala tena mtinyangu ile miongoni mwesikuta mrumfu tena shida yote shanga wakati nyambo kana msiyeza ngozila marange konje nimwambia kana marange konje mzatumu ramadhani le kumela hisa marange konje ne ndimrafanya ibada ne lobo hari ibada tomodoni nimwambia kana mraziyeza sha sudo kamra ze definitive kamruno no okay ilatsena iladala ilatsena ilayodala utsena ni iladala utsena ilayuchi ya mfuani ni samrume yani kwazi habari zile yunchi ya unono ya uta unono ila sante ila sante wokana baraka aizo mratu jo shanga ya ndio unono ni baraka ni jitihadi siba ile ule keze yake ile yani bofu ile ule keze yake so ile ule keze yake yani ni sawundawe hakila basi akili ya mwanamume ule kelea ikamruka tsunda ila mrutso menye akili mrutso kadaba ila kumtso ni muhadi ngobokola tatse kaseti kamruka tsu ila mrutso kamkola ndelala ila ngobokola mtsucho kanyo isokola una muso c'est vrai c'est pas vrai il faut pas katika shamba nikaanza ndo kashana pabeso ndo kashana nikaanza ndo kashana nilezi ngabona kuka wade usingorani litwa shahuro uka wada woko rongowa uda wode urongo sema na nani wa jinel fe orange uka wade bala basi balaka jabe kwa mjini alafu bala uderfeka uka wade na problem zinji siba ile utabu huo jinji ikamruka tu parisa yeye hakila ile utabu huo jinji pa luina tijinti nina fijo na hindini shihitwa shirendeje shi aizo ikahamba ukabo mrushangu muzatu mubano alhamdulillah bumasihu yani ndio tunashinda mso baraka bismillah alafu wala mruka hundo haki yake masihu wala Ramadan hamba ngore pozemna kindu balaya juha yele example ngore pozemna inorteta bala juha yele hola muha haparesa ngwao 7h du matin na 9h kajahia yela bof haparesa ngwao 7h du matin halala nemru mshah shando bumasi chatunu botasi afaya he ya adhan halala nemru mshah minuit au 2h du matin au 3h du matin avant ya he ya subuhi au halala ne 4h avant ya subuhi bi kajawahi ya yela kajawahi ya yela kajawahi ya yela hojuga parsango 7h 9h kajawahi ya yela masubani ya betu muhimeni kajamani bof kajamani hata ba mushkila lijana balahi lila mbali yatumia Mwenyezi Mungu mbali yejuha bala ngutso ila le janaba yatumwa heke tsina ba problem yatumwa normal valable 100% ngena le dhambi wa yatuswali asubuhi ngena le dhambi la haye wa yatuswali asubuhi yatayasama wa yatuswali asubuhi wakati wa hayo wa yatuswali asubuhi wakati wa hayo ya juhe saterila ngujwe swali asubuhi bala yatilinda takuburija yo très grave abo warate jama watu swali asubuhi wakati wa hayo hujuka 7h weza uswali asubuhi bala uweze enge uroha utsambe ngoni ndo atabwa dhuhuri no nanga ngondo winjo ufanye keli ujiparsa mndu wa dhuhuri wende humsirini ngotsona mraju seni hono rabbana wala rende nanga swali asubuhi ndo wa dhuhuri wazo ibala kajaju karande botasa balaju esabere akulinda wa dhuhuri swali importe quoi le kalbosh toi c'est kalbosh non kazram kazram sina kalbosh non ino wakati wa jua bana mkalibaraka warate watu swali ya jamaa wakati wa urate kuja swali ya jamaa wakati wa hayo wakati wa wale wajuke setori witerila wotsobeza ujungu swali asubuhi yao wala warate jamaa wakati wa swali asubuhi uruhenza wa hazina warate uswali bashota barongo lindo kwa dhikuri ndo swali asubuhi nono aizo watukufu dimana bokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haramase neema za haya yarinika zo hajaili ukana ikanga wena lejana balila kujaila masuala hudiwa za ubolewa kujaila ukangojwa na damu si wanadamu mrujua habolewa si wanadamu mrujua habolewa si wanadamu kabati mrutu bolewa kabati mrutu koseso pia basi tumu yao ndio normal ngorojwa bana uyele normal
uyelele janaba la holila bala normal u continue tumu yako tumu valable hauka kujala la nemru mshelo botasba shahula la mek masi shahu kujawa hiwayela yawe tumu hoketi namba tabu yetumu valable. Numéro autre chose, 9e chose, ndongo ya satena kitsomenye tumu kama na mshi shando za regl za haho zihisa wojioni example au zihisa wo maharibi zihisa wo laisha zireg ngaweneni ngo tukofunge tumu ya Ramadhan zireg la nkudi za haho zihisa wo masiku sha hubolewa kujaila umasuwali au huzia ili uhakikishe ukabala ziregeleza huzihisabu ndondondo sampusa alafu zihisabu masiku ziregele zikomo uko kujawa hiwaela shanga wesuka ziregele zihisabu masiku kulala husiuha uswani husiuha udiwa za usiuha kujaela au kana ndogo za hodiwa za kujaela na balanga wena ziregele zihisa watasiwe juga ngojo tufunge tumu ya Ramadhani kaitsina mbatabu ngotsoyela zenkudi zahiri wendelee netu ya Ramadhani au kaze nkudi zihisa masiku shakuja wahiwaila yabo uyela mbali Ramadhani mbali ino ndio hamanda ino hele janaba kulala nimru shahuru masiku udiwa za kujayela ngawena janaba shakena uziye tumu ya hobotasi wojojuha uyele ukontinye tumu ya Allahu akbar ya salam imana suhura wanronchi imana sefro c'est pas vrai zitsopara wachwe ngazijo hunda wando wenji kawo wojua zenkudizi hisa nisoni sotudani wana washi ukira wakiri je suis sûr que wenji kwa jamba zokiri o wenji zo hisa shamru tsordi haka fatigue abamjo elapre utapasa mdoba la kudizi hisa nzivu chasi yemasuya jabala la kajela tabalazi hisa nzivu chasi alafisa ngabo walo fatigue ngabo walo mevu ngabo wambe ukangonzo hakikishe 100% ya wale kazi hisa hizo yabo yukiri hundu wandu limana kane kazi hisa bo masihu yabo shakuja wahiwa hela kabati mbata tumu yako ndio valable ngojo hela ukontinue tumu yako kabati mbata mtu kawyanza na alafuridele yetsina watukufu wa khairi wa jamalifu ulawana neze habari zinu ulawana neze habari zinu ngarendelea ngarendelea watukufu ngomwezo ngekao kazitsu menya yetumu ya Ramadhan ngabo mundu tsoyi kawo nguni paro ambese mundu paro woitse mundu mdunga darasa akwa katenu sukar madarasa direct nganya direct tsupenga mdunga na mundu tsoyi yani para gamiswire beso yeka dungu darasa haweka ye udunga zaheka dungwa direct umuhimu na tsokupe mriani para WhatsApp na wayinzujwe beseka dungu darasa direct anzujwa muhimu anipara bof yabo kujampwasheo njafumbwa dzina la shantsoka hamba ambeseka dungu darasa haweka ye udunga darasa adoka baso udunga darasa na rendelebo watukufu wake ebo fundi ekanjati ya nia bo masiku kama udunga mfungo Ramadhan yawe tumungioche tumangu kila ukejakiso njati ya nia shiarabu mathalan razo yo kaunru nunia ukana waitu soma ghali ya mninyo nifunge maudu ekanjati ya zendongo hizo nja zamba ukamjoka ufunga tumu maudu yawe tumanguchi imenye suali abondongonda ndojiro monsi tumu ya suna yote mpaka mratie nia bo masihu ukamjoka ufunga maudu na nia tena mpaka mratso hamba besho ndo changa mjoka heleze nukta hiyo nichi na swali yani tumu za suna iyo mpaka utenya uku kama udule ndia mjofunga au maudu mfumrata mjofunga ibesho kudatania besho utojo hapo tasamba tsifungule osuna yo suna tumu de suna iyo mpaka utenya masimu mpaka ulaleneni monsi hata mtume ala salam za tumu za suna yeza saya itotse ele ndingu jokangu sungufunga mereje dungu usikundwaje ikamtuma joda honibo mtsana hauzisa mzaza tunwaisha vwashitu rile au kabati ngabomba hindu rile au kabati kama za toisha mba kabati mba hindu mtume tsaba basi ngamfungo etu ile ndo wadhuri
ikawonda simba jamba no unafiki ne sendrabo ne tumu ya miti severa sema vile ikawonda simba basi mndu katswelewe hadisi katsudunga ika dance katsudunga imufu katswelewe yedini haunge harima complication mrajo ambie mndu meka anzizena mrajo ambie mndu mshoka anzi ushi mrajo baneze ndrabo ne tumu ya zuhuri bana banda banzo teni ufunge wa zuhuri banu aizo we mtume sallam yauju wabo mtsana hajoda honi kabisa bandu hala kachana bandu shabota sikajala utasika bandu mtume kadwa afili na rongoza chai mtume kadwa afili mtume kadwa na kadwa ndarusi mtume ula kadwa mbili basi ndio yemra la kadwa ndo kabisa tabu yo hala shamtume kadwa la kadwa mbili mtume hamba muislamu yakadwa la heni wakati muislamu yagulo wakati yalona nzai mtume de hamba nahnu qaumun la naakulu hatta najwa sikari limba hindu mpaka ngasina nzai sikari lodunga ritmu ukapeki déjeuner déjà non sikari dungu ka dîner déjà non sikari dungu ka tijilo déjà non si huleka ngasina nzai mtume de hamba nahnu qaumun si wandu la naakulu hatta najwa sikari limpaka ngasina nzai okay kama nzodunga ritmu ni wakati wa hula ule ilande ile janao zembwade hozungoni ichana uze problemo zunguni ukango tsolunga rekanga wena ntsare ka kutsina rekezungo ngizo na bezo reka kasitsina ngotsula fungi ngejana zembwade sinjini zebutasione zembwade za mbani za minduni za itswana ukaini ngotsotsa ule hizo mtoboka sisi sikarili bahari wakati wa hula uja si hule kanga sina nzai si hula shande kanga sina nzai simpaka ukabaho wakati watasirili bahari watasilicha au mtsala ujarile no de kanga sina nzai mtume wa idha akalna nekarili la nashiba sikarili hatarakura mrokado lata yekura swafa betikura hoto no atakurata kutushindo respire no mrokado lata yekura kura tsaile mruhula kiasi hizo tumu ya sunna zetumu za sunna mrujo hatani yabo mtsana okawe kuja lambendo botasi ngabo mra Mungu shilejo kontinya ngareleza ziko itumenye tumu ilirjo kujarima sila simenya undatujwa shabanga swarima zila mkoka tusumenya tatika ule gamna mfalili melezeni usuye ninya ya hera mapanizi nimelezeni haizo ngabo mswalihina ya uziswa kesti uka bomra Mungu waliwa Mungu mbufunda uzisiwa mara yuka engo noje muislamu mwanadamu ulonkado nzima par jour quelqu'un qui mange une fois par jour una kado nzima basi waliwo hamba to'amu sudiqin ishonde shahula shahuandu mamba kweli nzimani ya juu waonde ma pieuse wala une fois par jour pieuse wala une fois par jour hauzisiwa man yakulu aklate yamru lon kado mbili wala kado mbili hamba to'amu salih ishonde shahula shahima ramgutsena yemaramgutsena wala 2 fois basi par jour 2 fois hauzisiwa man yakulu 3 marat yamru 3 fois par jour mruanzo yale 3 fois par jour et woche basamba mrulo 3 fois par jour mrulo 3 fois par jour ibnu lahu ma'naf wala mumashie pashe la mbuzi jimramba ziwa la mnyombe utijitini de ile nyombe ziko ulala ile mwana nyumba mtitu ule uko washiaze nyumba wa mbuzi nyombe zilaleva udunga ndawo mnike majaya na humwashia le tindi yani yamba nile pashe la mbe au kambe kana limiti mbuzi kana limiti hula mbuzi yoto lata ikahakura yana place hombani yurdi hali hayeha baseka swani nzaya hadoto watsena ye chafunya tudekanye ndo na mbuzi nezembe mbe na mbuzi yena place hombani yeula hata hakura baseka kura yeurudi hali hagarde hombani yehula hagarde hombani ya jadoto basimru wanzo yale 3 fois par jour basi waliwo hamba na mumwashi pashe la mbe na pashe la mbuzi mtijitabishe na mtumwashi ya mumche yabo mdomu majie marindi mchaya mdomu majia ye marindi na humusiza yemani ne marindi bawo basi wo shinda yazae uhatsobidia washwale pashe ya doa jiwe marindi na utini wa yemani ne machaya ya he mafriapa mtsodo mtina hiyo basi